360 milyones pesos nga MRF kon Material Recovery Facility mga katropa tukuros barangay Mabolo ning Dakbayn Sugbo nga nagtinguhang masolusyonan ang problema sa basura sa siyudad sa Sugbo mga katropa. Atong sayron pinag-isa report ni katropa ang Crystal Joy Felerca. XFM Report. Yes, katropa Crystal. Nangayo og 30 ka adlaw sa Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña aron nga makapangita siya og long-term solution sa giatubang nga problema sa syudad sa Sugbo nga mao ang basura. Matud niya nga adunay tukuron nga waste material recovery facility sa North Reclamation Area sa Barangay Mabolo ug adunay duha ka advanced waste solution machines ug related waste processing systems. Nahisgutan kini sa Vice Mayor ato sa regular session nito Martes, Mayo 26 human sa privilege speech ni Konsehal Joel Garganera nga mo'y chairman sa Committee on Environment, Natural Resources, Energy and Other Utilities kung diin gikwestiyon niini ang direksyon sa waste management sa syudad, ang pagbutang og basura sa South Road Properties ug ang pag-abli balik sa Binaliw Landfill. Matud ni Osmeña nga ang ibutang nga mga machine sa MRF nakita na niya nga nag-operate sa Malolos ug Lapu-Lapu City. Dugang pa niya nga di pa siya makahatag og kasiguraduan nga masulbad niini ang kinatibuk ang problema sa syudad, apan sigon pa ni Osmeña nga mas barato kini kung itandi sa paglabay og basura sa mga landfill. I don't know, I question whether this can handle the whole garbage requirement, but it definitely is cheaper, much cheaper. We're looking at a tipping fee of 0. We will operate it ourselves. Not 1,100, not Binaliw, North Reclamation Area, not 3,000 than what we're paying right now in Aluginsan. Nibutyag si Osmeña nga sa paglabay og basura sa Aluginsan, tag 3,000 pesos ang kantidad matag tonelada ug matag adlaw tag 600 ka tonelada ang basura sa syudad. Hinungdan nga matag adlaw usab milyones ang magasto sa syudad sa Sugbo sa paglabay lang og basura sa Aluginsan ug matud pa niya nga di kini masustenir sa syudad tungod sa kadako sa gasto. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.